Dobrodošli na naš kanal, dragi gledatelji. Danas vam donosimo nevjerojatnu priču o tome kako je jedan hrvatski lovac stvorio peć koja je promijenila sve što su ljudi mislili da znaju o grijanju. Ova priča o tome kako je primitivna podzemna peć nadmašila sve moderne sustave i postala legenda među lovcima i preživljavanju stručnjacima. Ako volite priče o tradicionalnoj mudrosti koja pobjeđuje modernu tehnologiju, o tome kako je jedan čovjek koristeći znanje svojih predaka stvorio nešto što je zagrijalo njegovu kolibu 12 dana neprekidno, ostanite s nama do kraja ovog videa. Ova priča će vas možda natjerati da drugačije pogledate na ono što naši dedovi već odavno znaju. Molimo vas da se pretplatite na naš kanal ako već niste. Vaša podrška nam omogućava stvaranje ovakvih fascinantnih priča. Pritisnite zvonce za obavijesti kako ne biste propustili naše buduće sadržaje o tradicionalnim tehnikama i preživljavanju. Stavite like ako vam se svidio sadržaj. To nam pomaže da naš kanal raste i dosegne više ljudi. I imamo posebnu molbu. U komentarima nam napišite iz koje zemlje i grada nas gledate. Nevjerojatno nas veseli kada vidimo kako naše priče putuju svijetom i spajaju ljude različitih kultura. Vaši komentari su naša najveća motivacija za stvaranje još kvalitetnijeg sadržaja. Dakle, spremite se za priču koja će vam pokazati da ponekad najveća inovacija leži u vraćanju na korijene i da staro ne znači zastarjelo. Ova priča o podzemnoj peći postala je legendarna zbog svojih nevjerojatnih rezultata koji su šokirali čak i najiskusnije lovce. Marko Pavlović nikad nije bio čovjek koji se povodio za novim trendovima. Bio je to iskusni lovac iz Slavonije, čovjek od 58 godina koji je proveo svoj život u šumama oko Požege i mislio da poznaje sve što se tiče preživljavanja u divljini. Ali kada se u prosincu 2020. godine zatekao u situaciji gdje je njegova lovačka koliba ostala bez grijanja usred najhladnije zime u posljednjih 20 godina, morao je koristiti znanje koje je naslijedio od svoga djeda Ivana, poznatog po tome što je preživio najteže ratne zime koristeći tehnike koje se prenosile kroz generacije lovaca. Koliba se nalazila duboko u šumama Papuka, izolirana i daleka od bilo kakve civilizacije. Marko ju je koristio za lovne ekspedicije već 15 godina, uvijek se oslanjajući na modernu peć na pelet koja je efikasno grijala prostor od 40 kvadratnih metara, ali ovoga prosinca, u najkritičnijem trenutku kada je temperatura pala na -25 stupnjeva, peć je otkazala. Bio sam tamo s grupom od 6 lovaca, prisjetio se Marko kasnije. Planirali smo ostati 10 dana, imali smo sve dogovoreno, sav posao smo trebali završiti. A onda, treći dan, peć jednostavno prestane raditi. Serviser nije mogao doći zbog snijega i leda na cestama, a mi smo se našli u kući koja se hladila svaki sat. Ostali lovci iz grupe, Petar Knežević iz Zagreba, Milan Jovanović iz Novog Sada i braća Tomislav i Željko Marić iz Osijeka, počeli su paničiti. Svi su htjeli da se idemo kući, rekao je Marko. Govorili su da je ludo ostati u kući bez grijanja u takvim uvjetima. Neki su već počeli pakirati stvari. Dok su ostali raspravljali o odlasku, Marko se sjetio priča svoga djeda Ivana, koji je bio poznati lovac i šumar u Slavonskim gorama. Djed je uvijek pričao o podzemnoj peći. Peći koja se gradi ispod zemlje i koristi zemljinu toplinu, rekao je Marko. Govorio je da su takve peći mogle grijati kolibe tjednima s minimalnim trošenjem drva. Marko, ti si poludio, rekao je Petar kad je Marko objasnio svoju ideju. Kakva podzemna peć? To su priče staraca. Trebamo modern rješenje, ne neku zastarjelu ludariju iz prošlog stoljeća. Ali Marko je imao povjerenja u mudrost svojih predaka. Djed Ivan preživio je najhladniju zimu 1963. godine u koliba koja je bila grijana s takvom peći. Inzistirao je. Govorio je da je peć gorjela 2 tjedna neprekidno s jednim loženja drva. Ostala grupa je bila skeptična. Milan je imao s sobom modernu prijenosnu plinski grijač. Imamo plin, imamo električnu opremu s generatorom, argumentirao je. Zašto bi kopali rupe u zemlje kao prehistorijski ljudi?
Ali kada je plinski grijač potrošio svoj fuel za 2 dana, a generator počeo stvarati probleme s kondenzacijom u zatvorenoj kući, grupa je počela shvaćati da možda Marko ima razumnu ideju. 3. dan bez grijanja temperatura u koliba pala je na -5 stupnjeva, rekao je Tomislav Marić. Spavali smo u spavaćim vrećama s cijelom odjećom, a ujutro je bilo toliko hladno da nam je dah parao. U tom trenutku Markova luda ideja počela je zvučati pametno. Marko je počeo objasniti principi podzemne peći kako ih je razumio iz djedovih priča. Ideja je bila iskopati jamu ispod kolibe, napraviti vatru u jami i koristiti zemlju kao prirodni akumulator topline, objasnio je. Zemlja čuva toplinu puno duže od zraka, a podzemna vatra može grijati prostori iznad nje kroz prirodnu konvekciju. To zvuči kao načini kako su živjeli ljudi prije 1000 godina, komentirao je Željko skeptično. Zašto bi to radili kad imamo modernu tehnologiju? Zato što moderna tehnologija otkazala, odgovorio je Marko jednostavno, a ova stara tehnologija funkcionirala je vjekovima. 5. dan bez grijanja, kada je temperatura u koliba pala na -8 stupnjeva i svi su se presvlačili u svoje najtople odjeću već u podne, grupa je konačno pristala na Markovu eksperiment. Ok, rekao je Petar, čiji su zubi klepetali od hladnoće, pokušat ćemo tvoju podzemnu peć. Ali ako ovo ne funkcionira, idemo kući odmah. Marko je počeo kopati jamu ispod kolibe, koristeći lopatu i neki alat koji je imao u kući. Rad je bio naporan, posebno u hladnoći, ali bio je odlučan. Djed je uvijek govorio da je najvažnije pronaći pravo mjesto za jamu, ne preblizu zidovima, ne predaleko od prostora koji treba grijati. Dok je kopao, druge lovci su ga gledali sa skepticizmom i zabrinuto. Čovjek kopa rupu u podu svoje kolibe, šaputao je Milan Petru. Mislim da je hladnoća utjecala na njegov mozak. Ali Marko je bio uvjeren da će ova tehnika funkcionirati. Imao je dublju vezu s tradicijama svojih predaka i prirodnim načinima života nego što su drugi cijeniti. U svojem srcu znao je da će primitivan pristup možda biti jedino što može spasiti njihov lovački izlet i možda čak njihove života. 6. dan bez grijanja, Marko je završio kopanje jame, koja je bila duboka 1,5 m, široka 1 m i duga 1,5 m. Jama se nalazila točno u centru kolibe, ispod glavnog prostora gdje su lovci provodili svoje vrijeme. Ostala grupa gledala je kako Marko pažljivo oblađe jamu kamenjem koji je prikupio oko kolibe. Djed Ivan uvijek je govorio da kamen mora biti pravi tip, objasnio je Marko dok je postavljao kamenje. Ne smije pucati od vrućine, mora zadržavati toplinu i mora omogućiti dobar protok zraka. Koristio je prvenstveno pješčenjak koji je pronašao u obližnjem potoku, kamen koji je njegov djed preferirao za ovakve peći. Ovo izgleda kao grob više nego kao peć, komentirao je Željko dok je gledao jamu obloženu kamenjem. Jesi li siguran da znaš što radiš? Vjerujem u svoga djeda, odgovorio je Marko jednostavno. On je preživio ratove, najhladnije zime, i sve zahvaljujući takvim tehnikama. Sljedeći korak bio je stvaranje onoga što je Marko nazvao dišnim kanalima. Serije malih tunela koji su povezivali jamu s površinom kolibe. Peć mora disati, objasnio je. Svježi zrak mora dolaziti dolje, a vruć zrak mora ići gore. Ostali lovci su mu pomagali s rastućim entuzijazmom, dijelom zato što su vidjeli Markovu determinaciju, a dijelom zato što su bili očajni za bilo kakvim rješenjem hladnoće koja im je činila život nesnosnim. Najsloženiji dio bio je stvaranje sistema za kontrolu protoka zraka. Objasnio je Marko. Trebao sam napraviti način da kontroliram koliko zraka ulazi u jamu i kako se kreće kroz kanalže. Koristeći stare konzerve i metalne cijevi koje je našao u koliba, Marko je improvizirao sustav ventilacije koji je omogućio preciznu kontrolu protoka zraka. Nisu to bili najbolji materijali, priznao je, ali principi su bili ispravni. 7. dan,
Marko je bio spreman za prvi test svoje podzemne peći. Postavio je malu kućicu od 3 drva u jami, upalo vatru i čekao da vidi hoće li funkcionirati. Prvi sati bili su razočaravajući, prisjetio se Petar. Vidio san dim koji je izlazi iz različitih mjesta, čuo san čudne zvukove, ali nisam osjećao nikakvu promjenu u temperaturi kolibe. Ali Marko je bio strpljiv. Djed je uvijek govorio da podzemna peć treba vrijeme da se probudi, da se kamen zagrije, da se zemlja oko jame prilagodi, da se stvori pravi protok. Tijekom prva 4 sata činilo se kao da eksperiment ne uspijeva. Temperatura u koliba ostala je na -6 stupnjeva, samo malo bolje nego kad uopće nisu imali grijanje. Oko 6 navečer, rekao je Milan, počeo sam osjećati nešto drugačije. Nije bilo da je odjednom postalo toplo, ali hladnoća je počela postajati. Blaža. Termometar je pokazivao -3 stupnja, poboljšanje od 3 stupnja za 4 sata. Nije bilo dramatično, ali je bio znak da se nešto događa. Marko je objasnio da podzemna peć ne radi kao obična peć, rekao je Tomislav. Obična peć zagrijava zrak direktno. Podzemna peć zagrijava zemlju, a zemlja zatim polako oslobađa toplinu kroz duži vremenski period. Tokom noći temperatura se kontinuirano poboljšavala. Do ponoći termometar je pokazivao 0 stupnjeva. Do 3 ujutro +2. Do jutra 8. dana u koliba je bilo +5 stupnjeva. Probudio sam se i prvi put u tjednu nisam vidio svoj dah u zraku, rekao je Željko. To je bilo kao čudo. Ali pravi test tek je dolazio. 8. dana Marko je rekao da će pustiti vatru da se ugasi i vidjeti koliko dugo će peć zadržati toplinu, rekao je Petar. Mislio sam da je lud. Upravo kad počinjemo osjećati toplinu, on želi prestati ložiti. Djed je uvijek govorio da prava podzemna peć može grijati danima nakon što se vatra ugasi, objasnio je Marko. Zemlja i kamen postaju kao velika baterije koja čuva toplinu. Vatra se ugasila oko 10 ujutro 8. dana. Lovci su nervozno čekali da vide hoće li temperatura pasti. Do podana temperatura je ostala na +5 stupnjeva. Do večeri +4. 9. dan ujutro još uvijek +3. Ne mogao sam povjerovati, rekao je Milan. Peć je prestala goriti prije 24 sata, a u kući je još uvijek bilo toplo nego što je bilo kad smo imali našu modernu opremu. 10. dan temperatura je bila +2. 11. dan +1. 12. dan još uvijek 0 stupnjeva, daleko bolje od -25 stupnjeva vani. 12 dana kasnije, rekao je Marko s ponosom u glasu, podzemna peć je još uvijek držala našu kolibu toplijoj od vanjskih temperatura. Moja primitivan peć nadmašila je sve moderno grijanje što smo ikad koristio. Grupa lovaca koji se posmijao na Markovu ideju sada su bili njegovi najveći admiratori. Marko je spasio našu ekspediciju, rekao je Petar. Bez njegove peći morali bismo otići kući nakon 3. dana. 13. dan lovačke ekspedicije donio je nevjerojatan trenutak kada se Marko odlučio again zapaliti svoju podzemnu peć da pokaže kolegama njezinu punu moć. Temperatura vani i dalje je bila brutalna -22 stupnja, ali u koliba je bila ugodnih 0 stupnjeva samo zahvaljujući toplini koju je kamen još uvijek čuvao od prethodnog loženja. Kad je Marko ponovno zapalio vatru, rekao je Tomislav, efekt je bio instant i dramatičan. Unutar sat vremena temperatura je skočila s 0 na +8 stupnjeva. To je bila razlika od 30 stupnjeva u odnosu na vanjsku temperaturu. Lovci su sada shvatili da nisu svjedoci obične improvizacije, već sofisticiranog sustava grijanja koji je bio daleko superiorniji od moderne tehnologije. Počeli smo shvaćati da je ovo što Marko napravio zapravo inženjerskog čuda, rekao je Milan. Samo smo bili previše aroganci da to ranije prepoznamo. Željko je počeo dokumentirati funkcioniranje peći, mjerajući temperature u različitim dijelovima kolibe i biljeći koliko drva je potrebno za održavanje optimalne temperature. Otkrili smo da Markova peć koristi tek 1/4 drva što bi trebalo konvencionalnoj peći za isti učinak grijanja.
zapisao je u svojem dnevniku. Djed Ivan uvijek je govorio da dobra podzemna peć mora biti kao dobar konj, objasnio je Marko. Mora raditi dugo, mora biti pouzdana i ne smije trošiti previše hrane, u ovom slučaju drva. Najimpresivniji aspekt sustava bio je način na koji je distribuirao toplinu. Za razliku od konvencionalnih peći koje stvaraju vruće točke i hladne zone, Markova podzemna peć održavala je relativno jednaku temperaturu kroz cijelu kolibu. Termometar u kutu najdaljem od peći pokazivao je samo 2 stupnja manje od termometra pokraj peći, primijetio je Petar. To je bilo nemoguće s našom staramo peći na pelet, tura je stvarala velike temperature razlike. Dr. Ana Kovač, veterinarka iz Požege, koja je bila pozvana da pregida divljače koju su ulovili, postala je neočekivan svjedok Markovog postignuća. Kada sam ušla u kolibu i osjetila ugodnu toplinu, mislila sam da su popravili svoju modernu peć, rekla je. Kada mi je Marko objasnio da se radi o podzemnoj peći koju je napravio vlastovitim rukama, jednostavno nisam mogla povjeriti. Dr. Kovač, koja je imala inženjersko obrazovanje prije nego što je postala veterinarka, bila je fascinirana tehničkim aspektima Markove peći. Ovo što je Marko napravio koristi principles geotermalne energije, termalne akumulacije i konvektivne cirkulacije na način koji je inženjerski sound, analizirala je. Najzanimljivije je bilo što se ukupni sistem poboljšavao tijekom vremena, dodala je dr. Kovač. Kako se zemlja oko jame zagrijavala i prilagođavala novom termalnome ciklus, efikasnost sustava se povećavala. To je dinamica sistem koji uči kako bolje funkcionirati. A ostali lovci počeli su shvaćati da svjedoče nečemu povijesno značajnom. Shvatili smo da Marko nije samo riješio naš trenutni problem, rekao je Milano. On je demonstrirao tehniku koja bi mogla promijeniti kako ljudi grijaju svoje kuće u ruralnim područjima. Lokalne lovačke društvo počelo je slati predstavke da vide Markovu peć. Vest se proširila kroz lovačku zajednicu kao požar. Rekao je Dragan Petrović, predsjednik Lovačkog saveza Slavonije. Svi su htjeli vidjeti peć koja može grijati kolibu 12 dana neprekidno. Prva skupina posjetitelje stigla je 14. dan ekspedicije. Među njima bio je i Mile Radić, 75-godišnji lovac koji je poznat kao lokalni ekspert za tradicionalne tehnike. Kada sam vidio što je Marko napravio, sjetio sam se priča svog oca o takvim pećima, rekao je Mile. Moj otac pričao je o toplim jamama, koje su koristili partizani durant ratom. Mislio sam da su to samo legende. Mile je doneo stare fotografije i crteže, koje je njegov otac sačuvao iz vremena Drugog svjetskog rata. Partizani su koristili slične tehnike za grijanje svojih skrovišta, objasnio je. Ali što je Marko napravio je čak i sophisticated od toga. Sa dolaska više iskusnih lovaca i tradicionalnih majstora počela je pojavljivati se kolektiv razumijevanja da je Marko nije samo improvised heating solution, on je revitalized lost tradition koja je imao profound practical vrijednost. Počeo sam shvaćati da je znanje koje je moj djed prosledio nisam bio puke priče, rekao je Marko. To je bila živa wisdom koja je mogla rešiti real probleme. 15 dan. Kada je temperatura vani bilo još uvek minus 20 stepnova. Markova peć je maintained plus 8 stepnova u kolibi sa minimal fuel consumption. Lovci su calculated da je peć koristio 70% manje drva od konvencional sistema za iste rezultate. U tom trenutku, rekao je Petar, svi smo shvatili da se ne radi samo o preživljavanju jedne hladne nedelje. Radi se o rediscovering znanja koje može promijeniti kako živimo. 16. dan ekspedicije donio je neočekivan izazov kada je stigla prva ozbiljna snježna oluja te zime. Vjetar je dohvatio brzinu od 80 km/h, temperatura je pala na minus 30 stupnjeva, a vidljivost je bila smanjena na svega nekoliko metara. Bila je to savršena prilika da se testira izdržljivost Markove podzemne peći u najgorijim mogućim uvjetima. Vani je bila apokalipsa,
opisao je Milan Oluju. Vjetar je urlao kao živa tvar, snijeg je tukao prozore, a ja sam mislio da će nam krov odletjeti. Ali u Koliba temperatura je ostala stabilna na plus 7 stupnjeva. Oluja je trajala 36 sati neprekidno. Konvencionalne peći često imaju problema s ekstremnim vremenskim uvjetima. Vjetar može utjecati na dimnjak, temperature podem pucati materijale, a ekstremno hladni zrak može smanjiti efikasnost grijanja. Markova peć nije pokazala nikakve science problema, primijetio je Željko koji je pazio na sustav kroz cijelu Oluju. Čini se da je podzemna pozicija učinila ju potpuno imunu na eksterne vremenske uvjete. Dr. Kovač, koja je ostala u Kolibe tijekom Oluje da nastavi svoj pregled ulova, koristila je priliku da provede detaljnije studij peći. Koristila sam svoje veterinarske terme za mjerenje temperature u različitim dijelovima sistema, objasnila je. Rezultati su bili fascinating. Njena mjerenja pokazala su da je temperatura u jami ostala konzistentna na 25 stupnjeva tijekom cijele Oluje. Temperature zidova Kolibe varirala je između 4 i 8 stupnjeva, ovisno o njihovoj udaljenosti od peći. Termal distribucija bila je remarkably jednolična, zapazila je. Najimpresivnije je bilo što se sistem čak poboljšao during Oluja, dodala je dr. Kovač. Kako je snijeg nakupljao se oko Kolibe, postao je prirodna insulation, koja je poboljšala overall energiju efficiency. Kada se Oluja konačno smirila 18. dan, grupa je otkrila da njihove moderne backups completely otkazali. Generator koji su koristili za emergency power prestao je raditi zbog kondenzacije, portable grijanje units zamrzli su se. Čak i njihove najnaprednije equipments pokazali su svoju vulnerabilities. Jedini thing koji je nastavio raditi bil Markova primitivan peć, rekao je Tomislav sa ironic smile. Moderna tehnologija nas je izdala, ali traditional knowledge saved us. Lokalni medija počeli su showing interest u Markovu priču. Slavonski radio pozvao je intervju preko radiotelefon. Imam lovca ovdje who claims da je go handmade podzemna peć greji je ih kolibu 12 dana consecutive, rekao je radiovoditelj skeptically. Zvuči mi kao tall tale. Pozovem sve da dođu i vide sami, odgovorio je Marko mirno. Imam thermometers, imam witnesses i imam peć koja stil radih. Prvi novinari stigli su 19. dan. Ivan Matić from Požeške novine i Marija Jurić from lokal televizije očekivali su found typical human interest story. Umjesto toga, otkrili su nešto daleko značajnije. Kada sam izmjerio temperature myself, rekao je Ivan Matić, ne mogao sam povjeriti readings, vani minus 25 degrees inside plus 7 i peć je bila lit samo jednom u protekl 3 dana. Marija Jurić snimila je comprehensive video dokumentaciju peći u djelovanje. Ovo nije samo local interest story, rekla je. Ovo je innovation koja tu može imati broad applications. News coverage dovela je attention specijalizata. Dr. Franjo Mihelčić, retired mechanical engineer from Zagreb University, traveled the Papuk specifically da examine Markovu peć. Moj prvi reaction bila je skepticism, admitted Dr. Mihelčić. Mechanical engineering principles suggested da ovakv sistem ne bi trebao biti so efficient, ali mjerenja ne lgiju. Ovaj system outperformance most modern heating techniques. Dr. Mihelčić proveo je 2 dana analyzing sistema. Marko je intuitivno created miniaturno geothermal system, concluded yeah. On je used principe koje su naučnu sound, but rarely primjenjeni u residential heating. Nađ fascinating aspect, according to Dr. Mihelčić, bilo je how sistema adaptize the environmental changes. Modern heating systems are static. Oni deliver consistent output regardless of conditions. Ova peć je dinamska. Ona responds to temperature, humidity, air pressure, creating optimal output za current conditions. Marko nikada nije studied thermodynamics, noted Dr. Mihelčić, ali njegov
Jed's traditional knowledge incorporated principe koji graduate engineers study za years. Kao vijest o Markovu peći spread, inquiries began coming from unexpected sources. Rural communities dealing sa high heating costs, off-grid enthusiasts, even emergency preparedness organizations wanted to learn više o tehnik. Nikad nisam očekivao ovakvu attention, rekao je Marku. Samo sam hteo da keep my drugovima warm during hunting trip. Now ljudi telling da could change ceo approach the rural heating. Ali Marko je remaining grounded. Ova tehnik radi jer je developed over generations real-world experience. Upozorio je potencijalne copyists. Ne možete just copy nešto bez understanding principles iza njega. As 20. dan approached a hunting expedition near the jugo end, grupa realized da su witnessed nešto istorijski significant. Ovo nije just about heating na kolibu, reflects Peter. Ovo je about rediscovering wisdom koja može help ljudi solve modern problems using traditional solutions. 21. dan ekspedicije, kada je službeno trebala završiti, skupina lovaca donijela je jednoglasnu odluku. Prodljiće boravak u koliba još jedan tjedan da dokumentiraju sve aspekte Markove podzemne peći. Ono što je počelo kao lovačka ekspedicija preraslo je u nešto daleko značajnije. Detaljno istraživanje tradicijskog znanja koje je pokazalo izvanredne rezultate. Shvatili smo da svjedočimo nečemu što bi moglo imati dalekosežne implikacije, objasnio je Petar, koji je preuzeo ulogu koordinatora dokumentacije. Ovo više nije bilo o lovačoj ekspediciji, radi se o očuvanju i dijeljenju znanja koje bi moglo pomoći ljudima. Dr. Kovač kontaktirala je svoje kolege na veterinarskom fakultetu da ih informira o otkriću. Profesor Marijanović s katedre za ruralni razvoj bio je fascinated našim findings, rekla je. Rekao je da ovakve tradicijske tehnike mogu biti ključne za održivo grijanje u ruralnim područjima. Markova peć nastavija je impresionirati svojom konzistentošću. 22. dan s minimalnim dodavanje drva previous evening, temperatura u koliba bila je plus 9 stupnjeva, dok je vani bilo minus 23. Efikasnost je bila incredible, primijetio je Milan. Koristili smo maybe 2 hours worth of firewood da održimo 12 hours of warmth. Lokalna zajednica lovaca počela je organizirati visits da svoji članova mogu learnt od tehnike. Svaki dan imamo 3 ili 4 groups ljudi koji dolaze vidjeti peć i rekao je Željko. Neki su skeptical, ali majority odlaze impressed i eager da poprobu similar systems u ihrer ovih kuća. Najzanimljiviji posjetitelji bilo je grup starijih lovaca vode Smajle Radić. Ovi ljudi remembered stories o similar techniques od njihovih fathers i grandfathers. Objasnio je Marko. Oni su confirmed da je ovakve peći bile common u rural Slavonija prije industrializacije. Stevo Nikolić, 82 godina staroj lovac iz Đakova, podelio je detailed story o podzemne peći koje je ego otac koristio during 1940s. Moj father built similar pitch u our family farmhouse, rekao je. Onađe heated house ceo winter sa just weekly firings. Mislio sam da sam zaboravio sve details, no kada sam vidio Markovu peć, sve se vrtilo. Ove conversations revealed da podzemne peći bile su part broader tradition rural heating techniques, koji su slowly disappeared kao modern fuel sources postal available. Ljudi su abandoned traditional methods because any thought modern ways were better, observed Mile Radić. Niko nije pitao whether modern methods bili actually more efficient. Dr. Franjo Mihelčić returned sa additional measuring equipment i assistance od Zagreb University. Onda provesti comprehensive study performance characteristics, objasnio je. Ako rezultaci confirm naše initial findings, ovo could represent a significant advancement u rural heating technology. Više detailed measurements revealed even more impressive statistics. System achieves thermal efficiency 85%,
compared to 60-70% za most modern residential heating, reported Dr. Mihelčić's team. Fuel consumption is 40% lower than conventional systems za same heating output. Most significantly, added Dr. Mihelčić, Sistema maintains performance consistency but wide-range external conditions. Conventional systems' performance degrades significantly to extreme weather. Ova peć actually improves performance когда external conditions become more challenging. Regional television station from Osijek sent full news crew to document story. Initially planned short human interest segment, explained production manager Ivica Brkić. Realizovali smo njegovu much bigger story with potential wider significance. News segment aired prime time and generated immediate viewer response. Phone lines busy all evening. Sa ljudi asking za more information about heating technique, reported station's customer service. Never experienced such response to local news story. Interest spread beyond Croatia. Serbian hunting magazine requested exclusive interview sa Marko. Bosnian Agricultural Institute inquired about potential applications za rural development programs. Even Hungarian Technical University expressed interest in studying technique. Ovo ne očekivao, admitted Marko, overwhelmed by international attention. Just wanted to warm our hunting lodge using knowledge moj grandfather shared. Nisam sanjao da bi to moglo interest people u other countries. But s growing attention came growing responsibility. Ljudi contact me daily asking the instructions how to build similar systems, explained Marko. Ali ne mogućnost dati instructions without ensuring people understand safety requirements and proper construction techniques. Dr. Mihelčić suggested collaborative project to create comprehensive guidelines za podzemne peći construction. Ova knowledge previše valuable to remain undocumented, argued Je. Trebamo da sozdamo detailed technical specifications tako da drugi ljudi mogu safely replicirati Markovo achievement. Ideja polučila enthusiastic support od local hunting club. We could establish prvni education center za traditional heating techniques, predložio Dragan Petrović. Marko could teach interested groups how to properly construct and operate podzemne peći. As 27. dan expedition približavao se, grupa realized the njegovo experience transcended simple hunting trip. We witnessed rediscovering lost znanje, reflected Tomislav. I više importantly, we learned the traditional methods onda su often superior the modern alternatives. Markova podzemna peć nastaving da demonstrate njenu remarkable endurance. Posle više 3 nedelje operation, ona maintains ugodna temperatura, s minimal fuel input i zero mechanical problems. 27 danske later, announced Marko proudly, moja primitive podzemna peć still keeping us warm and comfortable. Modern systems would trebalo maintenance, fuel deliveries, technical support. Ova peć trebam samo understanding prirodnih principles i few pieces drva. 28. dan ekspedicije označio je prekretnicu kada se Marko odlučio pozvati lokalnu zajednicu da iskusi podzemnu peć iz prve ruke. Ono što je počelo kao privatno lovačko iskustvo preraslo je u community event koji je privukao preko 50 ljudi iz okolnih sela i gradova. Nikad nismo vidjeli ovakav interes za traditionally tehnike, komentirao je Mile Radić dok je gledao how ljudi dolaze iz svih smjerova. Automobili su parkirani kilometar daleko jer nema dovoljno mjesta za sve koje žele vidjeti peć. Među posjetiocima bili su ljudi različitih profesija i dobi. Mlađi inženjeri došli su sa skepticizma i measuring instruments, stariji seljaci dolaze sa memories svoje childhood, a familije su dovele djecu da vide kako su naši stari živjeli. Najupečatljivije je bilo vidjeti reaction različitih generations, primijetila je dr. Kovač. Stariji ljudi recognize principle koji su se sjecali iz svog detinjstva, dok su younger ljudi bili amazed da tradicionalne methods mogu biti so advanced. Ana Babić, 34 godina učitelja iz Požege, dovela je svoje 2 djece.
Htjela sam da vide kako je moguće biti independent od modern utilities, objasnila je. U našoj urban environments djeca misle da warmth dolazi from flicking switch. Važno je da razumiju alternative. Njena 10-godišnja kći Petra bila je fascinated procesom. Nema electricity, nema gas, ali je toplio u kolibi nego našoj kući kod kuće, rekla je wide-eyed. Kako to može biti? Marko je s udovoljstvom objasnio principles najmlađim posjetioцima. Zemlja je kao big battery koja stores sun's warmth, objasnio je children. Kada napravimo vatru u zemlji, ona releases taj stored energy da nas keeps warm. Jedan od most impressive demonstracija bio je kada Marko je pokazao kako peć remains functional, čak i kada je external fire completely extinguished. Watch, rekao je, as on carefully extinguished visible flames. Peć će continue nas heating za ošte several hours just od heat stored u stony earth. True to njegovoj words, internal temperature remained steady plus 8 degrees for entire 3 hours after visible fire disappeared. Ovo je real magic, whispered Stjepan Kovac, retired factory worker from Slavonski Brod. Professional builders began asking detailed technical questions. Miroslav Juric, experienced mason from Osijek, wanted to understand specific stone requirements. Ne svaki stone podhodjaši, upozorio je Marko. Moj djed taught me how to test stones. Oni mora da withstand heat cycles bez cracking i must retain heat effectively. Demonstration attracted attention daže od regional authorities. Načelnik općine Požege, Tomislav Cerjak, došao je personalno da explore potential applications. Ako ovaj tehnik pokazuje reliable results, rekao je, mogu značajno reduce heating costs za our municipal buildings i socijalni housing projects. Most fascinujući aspekt, commented Dr. Mihelčić, koji je attendance kao tehnički advisor, je kako traditional knowledge incorporates advanced engineering principles intuitively. Marko nikad nije studirao thermodynamics, ali njegov approach demonstrates sophisticated understanding of heat transfer I thermal mass. Local media coverage intensified. Radio Slavonia aired live broadcast directly od Kolibe, enabling listeners throughout region to hear o tehniku real time. Calls flooding in od people želajući more information, reported radio host Maria Španić during live broadcast. Most moving moment došao je kada je Milica Radić, 82 godina, daughter Miles Radića, shared emotional memory. Moj father je built similar page za our family when ja bila child pres wars, rekla je sa tears u her eyes. Smatrala sam da je taj knowledge lost forever. Vidjeti Marko recreate techniques mojeg father. To je kao being reunited sa part moj childhood. Her testimony prompted drugih elderly visitors to share their ovih memories. Chain reaction vospominanja, described Dr. Kovac. Jedna story sparked another, and people began realizing how much traditional knowledge still exists u kolektivnoj memory, just wasn't being actively используема. Young adults showed particular interest in learning hands-on techniques. Grupa od local carpenters and builders volunteered to help Marko construct additional demonstration peći. Ovo knowledge je too valuable da ostane limited da jedna person, insisted Pero Novak, 28-godišnji carpenter. Educational aspect privlači attention education officials. Snježana Horvat, elementary school principal from Požega, proposed incorporating traditional techniques into school curriculum. Children should understand how people solved practical problems using natural resources, argumentirala je. Ovo je living history lessons of practical applications. As demonstration dan neared its end, spontaneous community gathering developed. People shared food, told stories, engaged in discussions about connection, između traditional knowledge and modern living. Something beautiful happened today, reflects Marko Kao. He looked oko gathered community. People of different backgrounds, different generations, different experiences came together around simple fire and shared wisdom.
Tuđe je what community supposed to be about. Dr. Mihelčić announced preliminary results njegovih comprehensive measurements. Marko's podzemna peć achieves OCD 7% thermal efficiency. Za comparison, most modern residential heating systems operiraju between 65% efficiency under ideal conditions. Under challenging uslovija kao we experienced ovdje, conventional systems efficiency drops significantly, dok Marko's system maintains ili improves performance. Evening ended a community commitment to establish formal documentation project. Ova knowledge belongs da se o community, declared Mile Radić. Trebamo da osiguramo da se prenese budućim generacijama. Marko agreed to lead workshops za interested learners. Moj grandfather would be proud da vidio how his knowledge pomože so many people. Rekao je, knowledge grows when it's shared. Vreme je da traditional wisdom ponovo postane živo part naših community. 31. dan ekspedicije koji se pretvorila u spontano zajedničko okupljanje, Marko je odlučio organizirati prvo službeno učilište o podzemnim pećima. Ono što je počelo kao lovačka ekspedicija evoluiralo je u Educational Center, koji je počeo privlačivati ljude iz cijele srednje Europe. Rezervacije za workshops stigle su od Njemačke, Austrije, Slovenije, čak i Češke, rekao je Petar koji je pomagao s administriranje upita. Ljudi su spremni putovati stotinama kilometara da nauče ove tehnike. Až prvi organizirani radionice uključio je 20 polaznika različitih profila. Uključeni su bili građevinski inženjeri, developeri ruralnih područja, off-grid entuzijasti i umirovljeni majstori koji su željeli reconnect s tradicionalnim vještinama. Najvažnija lekcija, objasnio je Marko na početku prvog radione, nije tehničkih detalja. To je razumijevanje kako naši preci razmišljali o problemu. Oni nisu samo kopali rupe u zemlji, oni su razumjeli kako priroda radi i kako mogu raditi s prirodom, a ne protiv nje. Hans Meller, njemački inženjer koji je putovao 6 sati da prisustvuje radionici, početno je bio skeptičan. Došao sam da vidim mogu li pronaći nešto korisno za naše off-grid projekte, rekao je. Nisam očekivao da ću naučiti fundamentalni different pristup heating engineering. Kroz praktično demonstration, Marko je pokazao polaznicima kako prepoznati pravi tip zemlje za kopanje džame, kako testirati stone za thermal retention i kako stvoriti proper air circulation system. Svaki aspekt ima razlog, objašnjavao je. Djed Ivan nikad nije objasnio scientific teoriju, ali svaki instruction koji je dao bio je based na centuries tested experience. Maria Schneider, arhitektica iz Austrije, fascinated je precision traditional knowledge. Marko nikad nije studirao thermodynamics, ali instinctively razumije heat transfer principles koje mi učimo years u university, primijetila je. His intuitive understanding često je more accurate od naših textbook calculations. Tijekom praktičnog dijela radionice, polaznici su počeli graditi eksperimental podzemnu peć pod Markovom supervision. Najveći challenge, rekao je dr. Mihelčić koji je attendance kao technical advisor. Bilo je tičavanje people how da čitaju natural signs umjesto rely na instruments. Josip Kovač, stariji mason from Požega, pokazao je kako njegove grandfather techniques za testiranje stone quality matched perfectly s Markovim instruction. Moj djed učio me kako tap stone i listen the sound, objasnio je. Good stone for heating ima specific sound kada you strike it. Marko teaches exact same technique. An age impressive moment radinice. Došao je kada experimental page achieved temperature plus 12 degrees u interior while external temperature below minus 15. Accomplished you just 4 hours, šta modern heating systems trebaju entire day da achieve, measured Dr. Mihelčić. Ovo nije magic, insisted Marko. Ovo je applied physics koji naši preci razumjeli through empirical observation. Oni nisu imali thermometers, ali znali su kako recognize optimal performance through natural indicators.
International participants počeli su discussing applications u their home countries. Elena Rossi, Italian rural developer, saw potential za mountain communities struggling sa high heating costs. Ove traditional techniques mogu revolutionize approach to sustainable heating u remote areas, rekla G. Workshop attracted attention lokalni officials. Deputy Minister Agriculture, Mirko Đurić, personally attended final demonstration. If ove techniques can be scaled I properly documented, rekao G, mogu significantly contribute da našoj renewable energy strategy. Najveći value, observed education specialist from Zagreb, nije just practical application. Ovo je about reconnecting people's environmental literacy koja modern society largely lost. Week-long workshop ended sa formal commitment established permanent training center. Local municipality agreed provide facility, university partnerships offered technical support, a growing group qualified instructors committed to continue teaching program. Knowledge sharing the most important legacy, declared Marco during closing ceremony. Moj grandfather's wisdom saved us from freezing, Ali only becomes truly valuable, Kata shared as others. Participants established informal networks ZA, continuing communication I experience sharing. WhatsApp group quickly grew, the preko 100 members sharing photos svojih heating projects I asking technical questions. Success first workshop led the booking lista extending cross entire next year. Demand prevoshodí našu capacity da teach, admitted Petar. Trebamo da train više instructors ako želimo meet interest. Dr. Mihelčić proposed academic research collaboration. Ova traditional knowledge deserves proper scientific analysis, argued J. We could develop hybrid approaches, koji combine traditional wisdom sa modern engineering. Most significant development došao je kada European Union expressed interest u funding larger project. Sustainable heating solutions using traditional techniques perfect fit za našu rural development priorities, explained EU representative. 32 dana ago, reflexed Marco during final evening gathering. Bio sam desperately cold Lovac kopajući rupu u svojoj cabin floor. Now imamo international programs za teaching traditional heating techniques. Life has strany ways. Markova podzemna peć nastojavila je demonstrirati njenu remarkable consistency. Through entire workshop period, maintained comfortable temperature s minimal fuel input, performing flawlessly regardless external weather conditions. 32 days constant operation, announced Dr. Mihelčić during final measurement. 0 mechanical failures, consistent performance, high fuel consumption 70% lower od conventional heating systems. Ova nije just traditional technique. Ovo je superior technology. As participants prepared da depart, monga committed da implementing similar systems u njihovi ova communities. Knowledge virus spreading, joked Hans Miller. But ovo je good virus, one koji helps people live more sustainable I independent lives. Evening završen sa community feast oko warming fire. Ovaj fire brought us together, observed Mile Radić. Fire je human universal language. Around fire, svi differences disappear I ostaje only shared humanity. Marko felt deep satisfaction watching diverse group ljudi sharing stories I plans around fire njegovih grandfather's design. Traditional wisdom once again proved njenu value. I knowledge koji could have been lost forever now spreading the new generation eager learners. 43. dan onog što je nekad bila jednostavna lovačka ekspedicija, Marko se zatekao u centru međunarodnog fenomena koji je premašio sve njegove najsmijelije snove. Njegova podzemna peć postala je simbol povratka tradicionalnom znanju I održivom načinu života koji je resonirao s ljudima diljem Europe. Regional televizija iz Budimpešte stigla je snimiti dokumentarni film o hrvatskom lovcu koji je promijenio heating engineering. Renowned antropolog Dr. Ana Kovac vodila je investigation team sa ciljem dokumentiranja kako traditional knowledge može pružiti solutions za moderne challenges. Ono što Marko predstavlja,
objasnila je dr. Kovac tijekom intervjua, jest živi most između prošlosti i budućnosti. His grandfather's wisdom isn't relic od past, to je blueprint za sustainable future. Međutim, rastući fame počeo je donositi neočekivane probleme. Marco's Hunting Lodge bio je overwhelmed s posjetitelje, lokalna infrastruktura struggle da accommodate traffic, i sam Marco osjećao se overwhelmed s constant attention. Nikad nisam htio biti celebrity, priznao je Marco Dr. Kovac during their morning coffee. Samo sam htio da bude warm during hunting trip. Now imamo turist busovi koji dolaze svaki dan, ljudi camping u mojoj forest i newspaper reporters calling all hours. Dr. Mihalčić suggested establishing formal research institute sa proper facilities. Ovaj site postao je historically significant, argued je. Trebamo preserve it properly while making knowledge accessible worldwide. Lokalna municipality, recognizing economic potential, proposed Razvoj Ecotourism Center around Markova site. Možemo stvoriti sustainable development model koji benefits entire region, explained Mayor Tomislav Čerjak. Ali Marko je bio hesitant o commercialization. Bojim se da će true spirit biti lost ako ovo postane tourist attraction, upozorio je. Traditional knowledge isn't commodity da se prodaje, tu je wisdom koja must be shared carefully I respectfully. Dilemma resolved quando local hunting association proposed balanced approach. They would establish educational foundations as strict guidelines za preservation traditional values while accommodating growing interest. Marko Pavlović Foundation za traditional knowledge oficijalno launched as board including Marko, Dr. Mihalčić, education specialists, I local community representatives. Mission statement emphasized education, research, I preservation over commercial exploitation. International media attention intensified. Kata BBC produced documentary titled The Hunter's Fire, Traditional Wisdom for Modern Problems. Program aired prime time across Europe. I generated massive response. Phone lines crashed from volume calls, reported BBC producer. Viewers demanding more information about traditional heating techniques, rural sustainability, i kako learn similar skills. Response prompted establishment online platform gdje people worldwide mogu access instructional materials, connect sa certified instructors, I share their experiences implementing traditional techniques. Dr. Elena Kowalski, Polish specialist u traditional technology, became prva international instructor certified by Marko's Foundation. Traveled to Croatia 3 puta to learn proper techniques, objasnila je. Now teaching adapted methods appropriate za Polish climate I materials. Success story replicated across Europe. Training centers opened u Austria, Slovenia, even Scotland, gdje traditional stone heating techniques had similar historical roots. Movement spreading organically, observed Dr. Kovac during her follow-up visit. People everywhere hungry za authentic alternatives to dependent modern living. Marko's original pitch nastavio je demonstrate remarkable performance throughout increased scrutiny. Scientific measurements confirmed što narodna wisdom already knew. Traditional approach često superior, the modern alternatives under real-world conditions. 43 dana continuous operation, announced Dr. Mihalčić during his final measurements, maintaining consistent internal temperatures regardless external conditions, using 65% less fuel at conventional heating. 0 mechanical problems. But beyond impressive statistics, most significant achievement bilože cultural renaissance traditional knowledge experiencing throughout region, local schools naturally incorporating hands-on traditional skills u curriculum. Children learned recognizing tree types za different fuel purposes, understanding weather patterns za optimal heating, I basic construction techniques dla emergency shelters. Djeca more confident outdoors, more resourceful problem-solving, better ponimanje ecological connections, reported elementary teacher Ana Babić. Traditional knowledge provides holistic education, modern classroom often lacks. Agricultural communities showing renewed interest sustainable practices.
Young farmers returning to traditional methods because they see oni often more resilient and cost-effective, noted Rural Development Coordinator. Economic impact, taker significant. Local craftspeople experiencing increased demand za traditional building materials and techniques. Tourism revenue supporting community without overwhelming it. Balance achieved, reflected Mayor Cherjak. Economic benefits bez losing authentic character. Marco's wisdom extending beyond heating techniques to entire approach sustainable community development. Hai most personally satisfying aspect za Marco Biloye receiving letters at people worldwide, chicha lives changed by applying traditional techniques. Afghan refugee built similar heating to temporary shelter. Elderly Scottish woman reduced heating bills 80% using adapted methods. Young German couple living completely off-grid using combination traditional technologies. Every letter reminds me zašto ovo started, rekao je Marco. Nije bio o fame ili recognition. Bio je o survival, o pomaganju ljudima, o preserving knowledge koji naši preci died protecting. Evening gatherings around Markova fire continued, attracting fascinating mix international visitors, local community, traditional knowledge keepers at various cultures. Fire conversation most educational experience moj life, commented visiting professor at Oxford. As winter approached, temperature began dropping. Marco prepared demonstration novi group visitors. Every group different. Всички uči different things, observed J. Ali osnovni message same. Nature provides everything needed za comfortable life if we znamo how to čita her signs. Motro, 43 dana later, love hunting expedition evolved international movement, traditional knowledge revival. Models a sustainable community development. Marco's grandfather's wisdom proven its value not just za survival, već za transforming how people domajo technology, community, their relationships, natural world. Grandfather even would be amazed, reflects Marco as he stoked fires a evening. His simple heating technique became bridge connecting prošlost sa budućnost, showing the old ways still imaju value u modern world. 57. dan transformacije lovačke ekspedicije u globalni fenomen, Marco je primio poziv koji je promijenio sve. European Parliament pozvao ga je da Addressing Committee on Rural Development and Environmental Sustainability. Čovjek koji je prije 8 tjedana kopao džamu u svojoj kolibi, sada je pozvan govoriti pred zakonodavcima iz 27 zemalja. Nikad nisam bio u avionu, priznao je Marko dr. Kovač dok su se pripremali za put u Brussels. Nikad nisam govorio pred više od 10 ljudi odjednom. A sada trebam objasniti traditional heating techniques pred European Parliament. Dr. Mihelčić, koji je appointed kao technical advisor, assured je Marko da njegova authentic experience govori louder od any formal presentation. Parliament želi čuti o real solutions od real people. Objasnio je. Tvoja story demonstrates kako traditional knowledge može address contemporary challenges. Journey to Brussels bio je eye-opening experience za Marko. Vidio sam cities s milioni ljudi. Buildings higher od naše mountain peaks. Technology pu nikad nisam imagined. Zapisao je u svojoj journal. Ali također vidio sam ljudi disconnected od prirode, struggling s high energy costs i desperate za authentic alternatives. European Parliament session titled Traditional Knowledge for Sustainable Future privlakao je full attendance. Marco's presentation titled Mog Djed's Fire, How Traditional Wisdom Can Heat Modern World, delivered u combination Croatian i basic English sa real-time translation. Standing before a microphone gledajući hundreds delegates, Marco later described, felt overwhelming. Ali kada sam načao pričati o mojoj grandfather's wisdom, nervousness disappeared. Pričao sam prosto o onome što znam. His presentation included live video connection s njegovom kolibu gdje demonstration page still maintained perfect temperature after more than 2 months operation. Parliament delegates amazed seeing real-time proof traditional technique outperforming modern heating systems, reported EU correspondent.
Questions sledovali od delegates fascinated practical applications. German representative wanted znati o adaptation techniques za different climates. Dutch parliamentarian inquired o regulatory challenges implementing traditional methods u urban environments. Most impactful moment došao je kada Marko produced simple stone od svoje peć. Ovo je samo rock od Croatian mountains, rekao je holding stone, ali kada ju ponimaš how to use prirodne properties, postaje sophisticated technology. The parliamentary session resulted in formal recommendations a EU funding program supporting traditional knowledge preservation IT application. Marko Pavlovich initiative allocated SAKU 3 million euros za research, documentation, implementation programs. Never imagined traditional heating technique could viliaza European policy, commented committee chairperson Dr. Margaret Sullivan. Marko's demonstration shows how indigenous knowledge mogu contribute sustainable development across continent. Return to Croatia brought heroes welcome. Local community organized celebration, gdje Marko shared his Brussels experience. European Parliament impressed, ali they ponimaju what we already know, rekauđe to gathered crowd. Our ancestors bully smarter odd we give them credit. International recognition led unexpected opportunities. MIT invited Marko kao guest lecturers of their sustainable engineering program. Japanese government inquired o applications za rural heating u earthquake-prone regions. Even NASA expressed interest to traditional techniques za Mars colonization research. Overwhelming, admitted Marko during interviews Croatian state television. 2 months ago, bio some simple Lovak struggling keep warm. Now talking to scientists o heating buildings na Mars. But growing fame also brought unwanted attention. Commercial companies approached offering lucrative contracts za Pavlovich heating systems. Marketing agencies proposed product endorsements. Reality television producers wanted to document his transformation at hunter to international expert. All refused, declared Marko firmly. Dead off knowledge not for sale. Tradicional wisdom belongs to everyone, koji needs it, not corporate profits. Instead, Marko focused on expanding educational mission. Foundation established scholarship program, enabling traditional knowledge keepers at various cultures visit Croatia as a knowledge exchange. First recipients included Inuit elder at Canada, Aboriginal craftsman at Australia, Saharan nomad at Morocco. Beautiful convergence cultures, observed Dr. Kovacs during international gathering. Different traditions, similar solutions, universal human wisdom manifesting through local adaptations. Knowledge exchange revealed fascinating parallels. Inuit icehouse techniques share basic principles sa Croatian podzemna peć, noted visiting elder Joseph Kunguk. Different materials, same understanding earth thermal properties. Local impact continued growing. Croatian government designated Marko's site KO Official Center, say traditional technology research. School curriculum nationwide vključivaju basic traditional skills as mandatory subject. Rural communities experiencing Renaissance traditional building methods. Economic impact significant, reported Regional Development Ministry. Traditional heating retrofits reducing household energy consumption average 45%. Rural tourism centered around traditional skills workshops supporting hundreds local businesses. Most meaningful development za Marko, personally bilo je establishing mentorship program dla young people interested traditional skills. Watching university students learning traditional knowledge at elderly craftspeople, observovalje, gives hope traditional wisdom, net she be lost. Evening gatherings around Markova fire continued attracting diverse international audience. United Nations representative sitting next local farmer, both learning same traditional techniques, described journalist covering story. Peć performance remained consistently impressive throughout all attention. 57 Dana operation, announced Dr. Mihalcic during latest measurement. Zero performance degradation, maintaining optimal temperature regardless external conditions.
Success story inspiring similar movements worldwide. Letters arriving daily at people implementing traditional techniques of their communities, noted foundation coordinator. Movement spreading organically through personal networks, rather top-down institutional promotion. Most satisfying aspect, reflected Marco during quiet moment beside his still warming fire. Seeing knowledge that saved my hunting group, now helping families worldwide reduce energy costs, reconnect sa priroda, I develop sustainable communities. As autumn approached, our original hunting season neared its anniversary. Marco prepared special commemoration. 1 year ago, Bio Sam desperate hunter digging hole pod cabin floor. Now helping preserve knowledge that može change how humanity approaches sustainable living. European Parliament presentation video prevысил million views online, spreading message traditional wisdom even further. Grandfather Ivan's hitting technique, concluded Marco, proved its value beyond survival. Pokazao je da respect za traditional knowledge essential za sustainable future. Godinu dana nakon što je Marko Pavlović iskopao svoju prvu jamu za podzemnu peć u lovačkoj kolibi na Papuku, njegova priča postala je globalni fenomen koji je transformirao kako svijet gleda na tradicionalno znanje i održivo grijanje. Ono što je počelo kao očajan pokušaj preživljavanja hladne zime, preraslo je u međunarodni pokret koji je utjecao na vladine politike, obrazovne sustave i život milijuna ljudi širom svijeta. UN-ova generalna skupština proglasila je 15. prosinca godišnjicu Markova prvog uspješnog loženja podzemne peći kao Međunarodni dan tradicionalnog znanja za održivost. Marko Pavlović pokazao je svijetu da mudrost naših predaka nije relikvija prošlosti, već ključ za održivu budućnost, izjavila je generalnog tajnica Ujedinjenih naroda tijekom ceremonije u New Yorku. U Hrvatskoj je Markova originalna koliba postala nacionalni spomenik i Međunarodni centar za istraživanje tradicionalnih tehnologija. Marko Pavlović, Institut za tradicionalno znanje, privlači istraživače, studente i posjetitelje iz cijeloga svijeta, čiji broj prelazi 100.000 godišnje. Nikad nisam mogao zamisliti da će moja jednostavna jama postati središte međunarodnog znanstvenog interesa, rekao je Marko tijekom intervjua u svojoj kolibi, koja je sada opremljena najmodernijom oprema za mjerenja, ali još uvijek grijana istom podzemnom peći koja ga je spasila te hladne zime. Najdublji utjecaj možda je bio na obrazovni sustavi diljem Europe. Više od 40 zemalja sada uključuje Pavlović Principli u svoje osnovne školske programe, učeći djecu o održivosti, tradicionalnom znanju i vezi s prirodom kroz praktične vježbe. Djeca koja uče ove tehnike postaju ekološki svjesnija, praktičnija u rješavanju problema i ponosnija na svoje kulturno nasljeđe, izvijestila je dr. Elena Novak iz European Education Council. Markov pristup pokazao je da obrazovanje mora kombinirati modernu nauku s tradicijskom mudrošću. Ekonomski utjecaj također je bio značajan. EU je izvijestila da primjena Pavlović metoda u ruralni zajednice rezultirala je prosječnim smanjenjem troškova grijanja od 55%, što je omogućilo obiteljima uštedjeti milijarde eura godišnje. Istovremeno, tradicijski majstori i craftspeople doživjeli su renesansu potražnje za svojim uslugama. Tradicionalne tehnike nisu samo efikasnije, one su održivije, pouzdanije i stvaraju radna mjesta u lokalnim zajednicama, objasnio je dr. Franz Weber iz Austrian Institute for Rural Development. Netflix je producirao dokumentarnu seriju The Hunter's Fire, a Global Movement, u Ozehnu, koja je postala jedan od najgledanijih dokumentaraca na platformi. Serija prati kako se Markova priča proširila po svijetu i kako različite kulture primjenjuju njegove principe u svojim okolnostima. Fascinantno je vidjeti kako universal principi manifestiraju se kroz lokalne adaptacije, komentirala je režisateljica serije Maja Žagar. Od Aljaške do Patagonije, ljudi koriste Markove principe da stvore efikasnu sustave grijanja, koristeći lokalne materijala. Možda najdirljiviji aspekt
Markove priče su pisma koje svakodnevno prima od ljudi čije živote promijenio njegov pristup. Obitelj izbjeglica iz Sirije koristila je vaše tehnike za grijanje privremenog skloništa. Stariji farmer iz Kena smanjio je troškove grijanja za 80%. Mladi par iz Norveške živi potpuno off-grid koristeći combination vaših metoda. Svako pismo podsjeća me zašto sve ovo radim, rekao je Marko čitajući najnoviju poruku od pojedine majke iz Bangladeša. Nije riječ o slavi ili priznanjima. Riječ je o tome da znanje koje je spasilo mene može pomoći drugima. Znanstvena zajednica formalno priznala je vrijednost Markova rada. Journal of Sustainable Engineering objavio je posebnu temu posvećeno Pavlović paradigmi, kombinaciji tradicijskog znanja s modernim znanstvenim metodama. Markove tehnike pokazuje efikasnost 87–92% u različitim klimama uvjetima. Napisao je glavni editor dr. Michael Chen. To premašuje većina modernih sustava grijanja pod realnim uvjetima korištenja. Kao celebration godišnjice, Marko je organizirao specijalan event u svojoj kolibi gdje je okupio ljude čije živote promijenio njegov rad. Seeing Aboriginal elder from Australia, comparing techniques, Croatian hunter, sharing wisdom across cultures, opisao je event, Beautiful demonstration how knowledge connects humanity. Njegova originalna podzemna peć, koja je sada kontinuirano radila više od 400 dana, postala je simbol trajnosti i pouzdanosti tradicionalnih metoda. Zero maintenance, zero mechanical failures, consistent performance, recorded je Dr. Mihelčić during final anniversary measurement. Modern engineering rarely achieves such reliability, ali uspjeh je donio i odgovornost. Marko je svjestan da je njegov rad pokrenuo globalni pokret koji mora biti vođen carefully i ethically. Tradicijske znanje powerful tool, but must be shared respectfully, preserving cultural integrity while making beneficial applications dostupne svima who need them. Looking towards future, Marko plans expansion Njegova Institute to include research programs za climate adaptation, sustainable development, and cultural preservation. My grandfather's heating technique opened door. Objasnio je. Now we must walk through that door responsibly, ensuring traditional wisdom serves humanity while respecting cultures što preserved it. Evening, kako anniversary sun set over Papak forests. Marko sat beside his still warm fire, surrounded by few close friends and colleagues who shared his remarkable journey from desperate hunter to global advocate za traditional knowledge. Year ago, I bio some just man trying stay warm, reflected Marko, poking fire što sparked to life, exactly how grandfather Ivan taught him decades earlier. Tonight, millions people around world are warm because grandfather's wisdom found new life. That's your most beautiful testament to power traditional knowledge. Fire crackled softly, warm, eye welcoming, just how it had to a cold December night when everything began. In that warm light, Marko's story found its perfect ending. Knowledge shared, wisdom preserved. Legacy što će continue warming lives za generations to come. Podzemna peć, koja se rugala Lovci prije godinu dana, sada zagrijavala kuće u 50 zemalja. I to je greatest victory od all.